Na putu od jezera Salda do obale prešli smo skoro 200 km. Smeštaj smo potražili najpre u blizini mesta Akjaka, na stenovitoj obali u divljem šumovitom okruženju. Tu se nismo zadržali, već smo narednog dana nastavili dalje u zaliv mesta Gođek, gde se šumovite uvalice koriste kao marine za veliki broj luksuznih jahti. Sa jedne od jahti stiglo nam je nenadano posluženje. Vode sa ledom, da. We came to Istanbul via airplane, and then we drove. Oh, Like rent a road car. trip. Rent a car. Yeah. Yeah. So we went to Izmir from Istanbul, which is like a third biggest city of Turkey, and it has rich heritage and also beaches. Okay. Yeah, and then we came here Okay. from Izmir to We also had to stop in Ayvalık. Ayvalık, Yeah, a small little town on the coast, and very nice, very humble, beautiful people. Lots of food, lots of culture. Seafood, yeah. Instagram. So you camp in this wherever Yes, you go. yes. Did you drive from Saudi? Yes, we drive from Saudi. Nice. Ah, So you cook here and then you have yes. And Everything. everything. Dalje na istok putem uz obalu stigli smo i do mesta Fetije. Fetije je poznato turističko mesto, jedno od najvećih u oblasti koje se zove Mugla, karakteristično po brdovitom i planinskom zaleđu sa brojnim peščanim plažama koje se smatraju jednim od najlepših u čitavoj Turskoj. Nismo se opredelili da sve te poznate i popularne plaže obilazimo, već smo nakon 2 dana provedenih u Fetiju uputili ka 50 km udaljenom nacionalnom parku klisure Saklikent. Kanjon Saklikent predstavlja veliku i veoma posećenu turističku atrakciju koju obilaze i strani i domaći turisti. Na samom ulazu u kanjon prelazi se vodeni tok iz jednog bočnog podzemnog izvora sa ledeno hladnom vodom. Nadalje, kanjonom teče spori tok plitke i prijatno tople vode. Na turskom jeziku u prevodu Saklikent znači skriveni grad, što se na nekim mestima kanjona vidi kao zaista razumljiv naziv. Kanjon je dugačak 18 km, a dubok i do 300 metara. Međutim, za turiste je dostupan samo prvih 4 km, jer se ostali deo kanjona može proći samo uz neophodnu alpinističku opremu i tehničku veštinu. U prolazu kroz kanjon imali smo i pomoć lokalnih vodiča koji za tu uslugu očekuju i novčanu naknadu. How many time to? 10 minutes, 15 minutes. Method? 1 kilometer here. Ah, okay. Do you want to light?
Keyfa. Nakon obilaska kanjona istog dana smo se vratili dalje na obalu, sada već Sredozemnog mora. Stigli smo do plaže Kaputaš, gde smo noćili i proveli jedan dan. Plaža se nalazi u stanovitoj uvali na kraju jedne od klisura ka moru kraj samog puta, zbog čega smo je prozvali plaža Reputaš. Desetak sličnih Reputaša videli smo na 50 km dugom putu u samu stanovitu obalu Sredozemlja, do mesta Kaš na putu ka Antaliji. Za naše sledeće odredište izabrali smo plažu Mavikend, koja se nalazi na 100 km pre Antalije, velikog grada i turističkog centra. Ova plaža bila je sigurno najlepša za naš boravak na Turskom primorju. Na plaži smo imali i pitku vodu i održavan toalet sa tušem, ali i brojno kampersko društvo. Kao i svugde, najviše domaćih turista, ali ovde su sa nama bili mladi kamperi iz Francuske i Nemačke. Zanimljivo, na plaži smo sreli i tursku porodicu sa kojima smo 10 dana ranije zajedno bili na Kleopatrinoj plaži u blizini sela Kučukoj. I live in Kırklareli, start travel, maybe every year same travel. Kırklareli, Çanakkale? Mediterranean Sea, Mediterranean, okay. Çanakkale, I am from Antalya. Aha, okay. Antalya, Alanya. You know Aha. Alanya? Yes, yes. Okay. Afyonkarahisar, Eskişehir, Yes. Bursa, and Gebze, İstanbul, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli. Ah, okay. 3 weeks. I think no, 10 days. 10 days. Yeah, Okay. 10 Two times. Bulgaria, Romanya, Polonya, Macar, Sırbia, Türkiye. Bulgaria, Türkiye. Oh, very nice. Serbia 4 nights maybe. Niš, and Belgrade.
Belgrad. Belgrad. Coming from Germany, and basically it took us 2 months to go to Georgia, and then we've spent 1 month in Georgia, and now we're going basically back all the way in about 2.5 months. Yeah, and that's basically our journey, and we really like Turkey. We enjoyed it. It's a bit too warm right now, but when we've been in the north it was very rainy, but it was nice, and now we're traveling through the south. Naš prvi komšija bio je Kemal, nemački gastajbajter koji ima apartman u Antaliji, a ovde dolazi na odmor od turističke gužve. Turkish people in the morning, chai. Yeah, in the morning chai, by breakfast chai. Chai. Serbian raki. Yeah, Slivovic. Slivovic. Good for you. Yeah. It's very, very nice. It's the best drink in Servish. I'm apartment in Antalya. I'm travel 2 days, 3 days, 4 days, je nach people, sunshine, mehr. Yeah, you have apartment. You come here. Yes. It's sleeping in car. Sleeping in car, yes. Yes. Chai is different. Chai tea, not black tea in India. So it's Durchgang. Yeah? 1, 2, möchtest du nehmen oder kann ich auch? Du, Lena, auch? So, ich noch Löffelkästchen. Wir teilen uns ein. Okay. Das ist für dich. Alexi und Cindy. Cindy. Ich wünsche noch ein. Turkish. Comment ça non? Comment? C'est moins fort que le raki. Cindy, dies mit Chai ist gut, ne? Mit Chai ist okay. Mein Grandvater all vom balkanischen, wie heißt das? Mein Vorfahren kommen auch als von balkanischen Ländern, sag ich mal. Angels are coming from the Balkans. Singing. In Serbisch, ich kann nur. Na putu kroz Tursku išli smo dalje na istok, prošli Antaliju i Alanju, velike turističke centre, i stigli do mesta Side, gde se nalaze ostaci istoimenog antičkog grada, nastalog još u 7. veku pre nove ere. Glavno obeležje grada danas čine ostaci Apolonovog hrama, na samoj obali mora.
Turski iseljenici sa Krita naselili su Side 1895. godine. Formirano je novo naselje sa orijentalnom čaršijom i kućama koje se delom nalaze i na samim antičkim ruševinama. Nakon obilaska mesta Side, napustili smo obalu Sredozemlja i put nastavili na kontinentalni severoistok ka 500 km udaljenom području Kapadokije. Usput prešli smo planinske prevoje na putu do mesta Sedi Šehir, gde smo prespavali jednu noć, te uz nekoliko usputnih pauza na zanimljivim mestima za piknik stigli u Kapadokiju. Na ulazu u području Kapadokije skrenuli smo sa glavnog puta vozeći ka selu Selime kako bi pronašli zgodno mesto za piknik. Pre ulaska u samo selo uz obalu jedne rečice našli smo zgodno mesto za kraći odmor i ručak. Ne dolaziš da jedeš? Čekaj, spavnim prste da se ne vidi veliki nokti. Tu nismo samo mi bili gladni, a imali smo i neočekivane goste. Idu na ručak pravo. Jo, idu na nas, Mićo. Mene nešto strah. Pa vidi, on ode. One krave došle na pojilo. Kravice. Ovaj čovjek sedi tamo u autu. Pobegao od krava. Jo, vidi ovo jadna, ovo ragica. A vidi pasire kako je obukao ove moderne parne. A?